नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अजीज़ नदवी आज के इवनिंग प्राइम टाइम में बहुत ही अहम तरीन ख़बरें, कुछ वीडियोस पर तबसरा और तफसीलात लेकर के हाजिर हुआ हूँ। केरला की वीडियो दिखाना है। अब मीडिया तबलीगी जमात के नाम पर नफ़रत फैलाता रहा मुसलमानों के ख़िलाफ़, अब मदरसों को लेकर के नफ़रत फैलाना शुरू कर दिया है। इंडिया टुडे की राहुल कंवल की वो रिपोर्ट मैं आपको बताता हूँ और उस पर तबसरा करूँगा। और इसके अलावा भी बहुत सारी ख़बरें हैं। तबलीगी जमात पर जो कार्रवाई हुई उसको लेकर के सीताराम येचूरी ने बयान दिया है कि अगर इन चीज़ों पर कार्रवाई हो रही है तो अयोध्या में और भोपाल में जो तकारीब मुनक़िद हुई वहाँ क्यों नहीं हो रही है। मुसलमानों को बदनाम करने के लिए, कोरोना वायरस से जोड़ने के लिए किस किस तरह के हथकंडे इस्तेमाल किए गए हैं वो भी सामने आ रही हैं। गुजरात में पुलिस के लेटर हेड पर, जो नकली लेटर हेड था, उस पर जो है पुलिस की जानिब से बयान करके सर्कुलर किया गया, जिस शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। और कर्नाटक में 3 हिंदू नौजवान पुलिस के पास आते हैं और कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, हमको मत छुएं, अगर छुओगे तो हम कोरोना फैला देंगे, इस तरह कह करके भाग जाते हैं। फिर पुलिस उसको गिरफ्तार करते हैं तो बाद में निकल करके उनके नाम हिंदुओं के सामने, वो सारी खबरें मैं आप लोगों के सामने रखूँगा। और आज से लगता है कि 31 अप्रैल तक बहुत सारी रियासतों में लॉकडाउन में तोसी होने वाली है। कर्नाटक का भी नाम आ रहा है, मगरबी बंगाल का नाम आ रहा है, महाराष्ट्र का नाम आ रहा है। देखते हैं कि क्या तफसीलात हैं उन तमाम चीज़ों की। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लें। जो नए अहबाब हर दिन, हर पल, हर सेकंड पर जुड़ते जा रहे हैं सीधी बात के साथ, उनसे दरख्वास्त है कि अपने दीगर अहबाब से भी सीधी बात के चैनल के लिंक्स को शेयर करें और दूसरों तक फैलाने की कोशिश करते हुए बड़ी से बड़ी तादाद में सही बात और सच्ची बात को पहुंचाने में हमारे मददगार साबित रहे। और दूसरी जो बारहा आप लोगों से अपील हो रही है, इदारे को मजबूत करने के लिए हम आपकी 24 घंटे जो है आपकी खिदमत में लगे हुए हैं। इस लॉकडाउन में भी कोशिश करते हैं, इसलिए कि बाज़ स्टाफ पहुंच नहीं पा रहा है अपने एतबार से वक्त पर, जो भी है वो अपने मसाइल हैं, लेकिन आप लोग इदारे को ज़रूर मजबूत करें। बहरकैफ नाज़रीन, आइए सबसे पहले मैं केरला की एक वीडियो दिखाता हूँ। केरला में एक रास्ते में सोने वाला भी कोरोना वायरस से किस तरह से जो है आगाह है, ये वीडियो आपको बताती है। इस वीडियो में देखिए, एक शख्स यहाँ सोया हुआ है घर के किसी शेड के नीचे, और पुलिस उसके करीब आती है उसको खाना देने के लिए, पानी देने। तो वो पुलिस को क्यों किस तरह से जो है दूर भेजता है अपने से, देखिए, और फिर इशारा करता है कि खाना कहाँ रखना है, और ख़ुद भी दूर हो जाता है। फिर वो पुलिस वहाँ खाना और पानी रख देता है। फिर वो वहाँ से जब वो चले जाते हैं, कहता है कि पहले तुम लोग दूर जाओ, फिर उस खाने को, इस चीज़ को लेकर के अपनी जगह वापस आता है। इसका ही नाम है केरला। यहाँ रास्ते पर सोने वाले एक फ़कीर को भी पता है कि डिस्टेंस किस तरह मेंटेन किया जाता है, और इस वीडियो को बहुत ज़्यादा वायरल किया जा रहा है। बज़ाहिर तो पुलिस को लेकर के एक मुज़हक़ाक़ेज़ वीडियो बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इसके अंदर एक फ़कीर और रास्ते पर सोने वाला वो लोगों को एक पैगाम दे रहा है जो डिस्टेंस मेंटेन नहीं करता। वो एक गली के कूचे में सो रहा है, लेकिन उसके बावजूद वो कोरोना से किस तरह बचना चाहिए और डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए वो उस फ़कीर को पता है। देखिए पुलिस को किस तरह दूर कर देता है और फिर इशारा करता है कि उसको कहाँ रखना है, और ख़ुद पीछे हटता है, फिर खाना रखा जाता है, फिर आता है। ये वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। नाज़रीन ने सोचा कि इस वीडियो को आप लोगों के सामने रखते हुए डिस्टेंस किस तरह मेंटेन किया जाता है वो पैगाम भी आप लोगों को दिया जा सके। नाज़रीन आइए नफ़रत के सौदागरों की बात करते हैं, जिनको मदरसा, मस्जिद, तबलीग, टोपी, दाढ़ी, 3 तलाक, इसके अलावा कुछ नज़र नहीं आता। इन लोगों ने जो डिग्रियां ली हैं सहाफ़त की, वो सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए ली हैं क्योंकि वो मुसलमानों को बदनाम कर सके। अब इसमें राहुल कंवल ने वो भी दिखा दीजिए जो एक पोस्टर मैंने दिया था आपको। हाँ, ये देखिए, मदरसा हॉट स्पॉट्स, इंडिया टुडे इन्वेस्टिगेशन। इस पागल को कोई क्यों नहीं बताता, इस दलाल को, कि शाबान का मदारिस वालों के लिए रजब, शाबान, रमज़ान ये बहुत ही अहम तरीन महीने होते हैं। शाबान के 15 तक जो है इम्तिहानात चलते हैं और 15 के बाद जो है छुट्टियां होती हैं। और
कोरोना वायरस को लेकर के कब यहाँ पर ऑर्डर हुए और इस वक्त घरों को जाने की तैयारियां होती हैं, उस मौके पर अचानक 8 बजे आकर के लॉकडाउन का ऐलान होता है। और इस बेवकूफ़ को ये भी बताना चाहिए कि ज़्यादातर मदारिस इकामती इदारे होते हैं, यानी कि माश हॉस्टल्स होते हैं। बगैर हॉस्टल के कोई मदरसा होता ही नहीं है। दूर दराज इलाकों से, अलग अलग रियासतों से, अलग अलग शहरों से, और मुसलमानों का सिर्फ 2% हिस्सा ही मदरसों में पड़ता है, और वो 2% हिस्सा उन लोगों का होता है जिनका ताल्लुक अक्सर गरीब घरानों से होता है। उनके लिए रहने का, खाने का, पीने का इंतजाम मदारिस की जानिब से होता है। अचानक आप 8 बजे आएंगे और कहेंगे कि आज 12 बजे से जो लॉकडाउन हो जाएगा, तो रात के 12 बजे इन बच्चों को कहां भेजा जाएगा? इसके बाप ने तो कोई ट्रेन तो खोली नहीं है, बसों का तो इंतजाम करवाया नहीं है, जो इसको भोंक रहा है। यहाँ पर मदारिस जो है इस वक्त हॉट स्पॉट बने हुए हैं। और मनीष सिसोदिया साहब जो दिल्ली के डिप्टी सीएम है, वो कह रहे हैं कि ऐसे लोगों के खिलाफ हम कार्रवाई भी करेंगे। उनको क्या छानबीन करना नहीं है? क्या तहकीक नहीं करेंगे? एक अजीब किस्म का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये वीडियो इन लोगों की इसमें है, जाकर के सुनिए कि जो ये शख्स किस तरह से जो नफरत फैला रहा है। हेडिंग क्या दिया है देखिए, हॉट स्पॉट। तमाम मदरसे के बच्चों को वहां के मकामी इंतजामिया, देवबंद से खबरें आई, सहारनपुर के कई इदारों से खबरें आई हैं कि खुद ब खुद तिब्बी सेहत अमला वहां जा रहा है, और वहां के मकामी इंतजामिया को मालूम है कि कितने बच्चे यहां रह रहे हैं और उनकी मजबूरियां क्या हैं। इम्तिहानात रद्द कर दिए गए हैं, सारे एग्जाम रद्द कर दिए गए हैं, हत्ता कि छुट्टियां कब देना है, कब बच्चों को वापस लाना है, कब एग्जाम्स देना है, पूरा शेड्यूल तबाह बर्बाद हो गया है। जो इंतजाम साल से कर रहे थे वो सब खत्म कर दिए गए लॉकडाउन की वजह से। इसके बावजूद ये एयर कंडीशन रूम में बैठ करके चिल्ला रहा है कि मदरसे इस वक्त जो है हॉट स्पॉट बने हुए कोरोना वायरस के लिए। इस बेवकूफ को क्यों नहीं कोई बताता? ये जो है हुकूमत का दलाल इस वक्त तबलीगी जमात वालों को बदनाम करता रहा, और अब जो है ये मदारिस को बदनाम कर रहा है बगैर किसी इन्वेस्टिगेशन के। कह रहा है कि इंडिया टुडे इन्वेस्टिगेशन किस तरह की इन्वेस्टिगेशन है कि जहां बच्चे क्यों फंसे उसको पता नहीं, वो बता नहीं रहा है। बच्चे यहां पर क्यों, क्या वहां के असातिज़ा की मजबूरी है, क्या वहां की कमेटियों की मजबूरी है कि बच्चों को वहां रखकर उनको कौन सा शौक है? उनके खाने पीने का इंतजाम तक नहीं हो रहा है बाज़ मदरसों में। क्या ये कमेटी वालों की मजबूरी नहीं है कि वो बच्चों को इस तरह भेज दे, चलो लॉकडाउन हो गया आप रास्ते पे निकल जाओ अपना बस्ता उठा करके? इस बेवकूफ को पूरी तंजीमें मिलकर के पूछना चाहिए कि किस तरह की तेरी सहाफत है कि मदरसे वालों से कोई सवाल नहीं करता। मदरसे से जो खुफिया कैमरे, जो इनके कैमरे ना मठों में काम करते हैं, ना मंदिरों में काम करते हैं, ना बीजेपी के एमएलए जहां पर जो बर्थडे बनाते हैं और लोगों को जमा करते हैं, खुद उनके एमएलए किसी मठों में जाकर के इस वक्त पूजा पाठ कर रहे हैं, वहां इनके कैमरे काम नहीं करते। इनके खुफिया कैमरे काम करते हैं तो सिर्फ मसाजिद में और मदरसे में। और इस वक्त ये शख्स राहुल कंवल नामी ये शख्स जो अपने आप को बहुत बड़ा जर्नलिस्ट समझता है और अपनी लफाजी में पूरे मदारिस को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। दिल्ली के मदारिस की बात करते करते पूरे भारत के मदारिस को हाथ डालने की कोशिश कर रहा है। अब इसके खिलाफ भी केस दर्ज होना चाहिए। जो शख्स जमीनी हकाइक को बयान नहीं करता, एक जमघट्टा बैठा हुआ है। अब पता ही नहीं है कि बच्चे लॉकडाउन से पहले मिलकर के पढ़ रहे थे या लॉकडाउन के बाद मिलकर के पढ़ रहे थे। कॉलेज और स्कूलों में बच्चे एक जगह जमा होकर के नहीं पढ़ेंगे तो और कहां पढ़ेंगे? किस तरह की बेवकूफ़ी वाली सहाफत है कि आप जो है सिर्फ मदारिस को, आपके अंदर इतनी हिम्मत है तो मठों में जाइए जहां पर लोग फंसे हुए हैं, उन मंदिरों में जाइए जहां पर इस वक्त ये हो रहा है। मुख्तलिफ दुनिया भर के कई मठों में खवातीन होती हैं, कई लोग वहां पे होते हैं, बल्कि फंसे हुए गुरुद्वारे में कई सारे लोग, वहां जाकर के इनके अंदर जो है ये करने की हिम्मत नहीं होती और सिर्फ मदारिस को, और जो है इस वक्त तबलीगी जमात के बाद अब मदारिस को लेकर के बैठ गया है। ये नामनिहाद सहाफ़ी जो इस वक्त नफरत के अलावा कुछ नहीं जानता है। इसके खिलाफ भी शिकायत दर्ज करनी चाहिए, क्योंकि ज़मीनी हक़ाइक़ को बयान करने के बजाय इन्वेस्टिगेशन के नाम पर पे मदरसे को और मदरसे के नाम पर मुसलमानों को और पूरे जो है कम्युनिटी को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। भाई नाज़रीन, मैं आप लोगों की इसलिए इसी वक्त एक्टिवेट कर रहा हूँ। ये पहला है जिसने मदरसे को हॉट स्पॉट बनाकर की सुर्खी दी है। अब इसकी देखा देखी दूसरे चैनल्स भी शुरू कर देंगे और जो पुरानी विजुअल्स होते हैं मदारिस के वो निकालेंगे, कुछ ताजा निकालेंगे, हमने वो किया ये किया। अब इनको कोई पूछने वाला नहीं होता। अंधेर नगरी चौपड़ रात कहीं का कहीं कुछ भी मिलाकर के जो है न्यूज बोलना शुरू कर देते हैं और इनसे कहेंगे और इनको हम लोग भेजेंगे भी ऐसी वीडियोस जो मठों में लोग मंदिरों में जमा हुए हैं अपने खास पूजा पाठ के लिए,
वो ये लोग दिखाने की हिम्मत नहीं करेंगे। इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ जो है इस वक्त हुकूमत की नाकामियों को जो है मदारिस के ऊपर डाल करके, तबलीगियों पर डाल करके, मुसलमानों पर डाल करके अनटचेबल जो इनकी मुहिम है हिंदुत्व एजेंडे की, उसको जो है कामयाब करने की कोशिश कर रहे हैं। ये मीडिया में बैठ करके नाम निहाद सहाफ़ी, इनको सहाफ़ी बोलना तो दूर के बाद, इनको इंसानियत दुश्मन के नामों से इनको जो है याद करना चाहिए। बहरकैफ नाज़रीन, ये न्यूज़ थी जो कल से मैं चाह रहा था कि आप लोगों के सामने रख सकूं, अब मैं ये सामने रख दिया हूं। इसमें आपको मिल जाएगा मनीष सिसोदिया क्या उसका जवाब दे रहे हैं, वो सारी चीज़ें आप जाकर के वहां पर देख सकते हैं। बहरकैफ नाज़रीन, आइए आगे की खबर की जानिब बढ़ते हैं। मैं एक वीडियो आपको इस वक्त दिखाना चाहता हूं। ये औरंगाबाद महाराष्ट्र की वीडियो है। इस वीडियो पर इन कमबख्तों की और नाम निहाद सहाफ़ियों की और जो दलाली कर रहे हैं मीडिया के नाम पर हुकूमत की, जो बिके हुए हैं, ज़मीन फरोश है, उनको ये वीडियो नज़र नहीं आती। यह औरंगाबाद महाराष्ट्र की है और जो आदमी यहाँ पर नज़र आ रहा है टोपी के साथ, वो वहाँ के तबलीगी जमात के अमीर कहे जा रहे हैं, जिस तरह की चीज़ आ रही हैं। और इनका नाम है फरहत अहमद। ये जो देख रहे हैं, ये जो शख्स यहाँ पर उनके साथ खड़ा हुआ है, वो कह रहा है कि जो है उनका एक शख्स इंतकाल कर गया जिसका ताल्लुक हिंदू मजहब से था, लेकिन कोई भी शख्स उसके अंतिम संस्कार को नहीं आया। तो इन्होंने खुद जो है, जो यहाँ इस वक्त खड़े हुए फरहत अहमद, उनके जो है जनाजे को भी कंधा दिया, जो उनका आखिर ये होता है, और उसके बाद जो है उसके अंतिम संस्कार में जितने भी जो उनकी कार्रवाइयाँ होती हैं उस पर जो है उन्होंने हिस्सा लिया। ये खुद वो इस बात का जो इकरार कर रहा है कि कोई भी उनका जो अपना कहा जाता था करीब नहीं आया। तो उस वक्त जो सबसे पहले उनको आकर के सपोर्ट किया वो फरहत अहमद थे, और वो जो है तबलीगी जमात के वहाँ के हेड माने जाते हैं। ये है, ये वीडियोस कभी नहीं दिखाएगा मीडिया। नाज़रीन, आइए किस तरह से जो है नफरतें फैलाई जाती हैं। देखिए, कर्नाटक की ये तस्वीरें आप लोगों के सामने इस वक्त आएंगी, बदलेंगे, आप इसको देख लीजिए। ये 8 अप्रैल की बात है। 3 अफराद जो ऑटो में सवार होकर के आए, के आर पेट कहा जाता है, मंड्या डिस्ट्रिक्ट में के आर पेट है वहां पर, और पुलिस वहां पर जो नाकाबंदी की हुई थी वहां खड़े हो गए। फिर उनसे कहने लगे कि हम मुसलमान हैं, हमारे करीब मत आना, अगर हमारे करीब आओगे तो वो कोरोना वायरस फैल जाएगा। ये कहते हुए वो लोग वहां से भाग गए। एक और तस्वीर, उनकी तस्वीरें भी दिखाई। ये 3 अफराद हैं। बाद में जब उन्होंने उसकी तहकीक की पुलिस ने, तो फिर उनका पता चला कि इसमें से एक का नाम महेश था, एक का नाम अभिषेक था, एक का नाम श्रीनिवासा था। तो नाज़रीन, आपको पता चल रहा है क्या हो रहा है इस वक्त। मीडिया ने जो माहौल बनाया, हिंदुत्व जो चाहते हैं उस माहौल को बनाने के बाद, क्रिएट करने के लिए खुद हिंदू चले जाते हैं, खुद को मुसलमान कर रहे हैं, खुद के पास ना आने के बाद, वो भी पुलिस अफसरान से, फिर जो है वहां से भाग चले जाते हैं। जब तहकीक होती है तो वो तमाम के तमाम हिंदू निकलते हैं। ये रियलिटी है इस वक्त, ज़मीनी हकीकत जो मीडिया ने नफरत फैलाया है उसकी वजह से जो है मुसलमानों के खिलाफ क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। आइए एक और न्यूज़ आपको मैं बताता हूं। वो न्यूज़ भी गुजरात के एक इलाके की है। गुजरात में वडोदरा से ताल्लुक रखने वाले एक शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उसका नाम है राजेश सारंग, जिसकी उम्र है 53। उस पर इल्जाम लगाया है कि ये शख्स अहमदाबाद पुलिस के नाम से एक लेटर हेड बनाया, और लेटर हेड में नीचे पुलिस की ही तरफ से एक एलाननामा जारी कर दिया, एलामिया जारी कर दिया कि जो है तबलीगी जमात वाले कोरोना वायरस फैला रहे हैं, लिहाजा जो है हिंदुओं की जानिब से मुसलमानों का बॉयकॉट कर दिया जाना चाहिए। ये उसने लेटर हेड में अहमदाबाद की पुलिस के नाम से बनाया, फिर उसको वायरल कर दिया। फिर उसके बाद जो है पुलिस ने उसके खिलाफ कार्रवाई की, उसको गिरफ्तार किया। तो फिर पता चला कि ये राजेश सारंग है जो है मुख्तलिफ स्पेशल ब्रांच अहमदाबाद की, उसको गिरफ्तार किया है, और 1 अप्रैल की बात। तो नाज़रीन, अलग अलग किस्म के, ये सब मीडिया आपको नहीं दिखाएगा क्या हो रहा है, मुसलमानों के खिलाफ क्या रहा है, वो हरगिज भी नहीं दिखाएगा। ये कुछ ऐसे वेबसाइट्स होते हैं जो मकामी सतह पर काम करते हैं और हकाइक को लोगों के सामने लाते हैं, तो वहां से ये न्यूज़ निकल करके आती है, जिसको मैं आप लोगों के सामने पेश करता हूं, जिसको मेन स्ट्रीम मीडिया में पेश किया जाना चाहिए कि हो क्या रहा है आखिर मुसलमानों के खिलाफ।
لیکن وہ کوئی بھی نہیں دکھائے گا، کیونکہ وہ خود چاہتے ہیں کہ اس طرح کی جو ہے ہیٹ کرائمز مسلمانوں کے خلاف روز افزوں بڑھے اور ایک قسم کا ایسا ماحول بنایا جائے کہ ایک طرف حکومت کی جو ناکامیاں ہیں مرکزی حکومت کی وہ بھی چھپایا جائے، دوسری جانب یہاں کی اکثریت میں مسلمانوں کے خلاف نفرت بٹھا کر کے ایک الگ ہی ایسا ماحول بنایا جائے کہ مسلمانوں کو تیسرے درجے کا شہری، یعنی دوسرے درجے کا بھی نہیں، تیسرے درجے کا شہری بنانے میں وہ لوگ کامیاب ہو جائیں۔ یہ ان کی پلاننگ ہے۔ اس پلاننگ کے مطابق ہی جو ہندوتوا کا ایک ایجنڈا ہے اس پر پوری طرح اس وقت یہاں کا میڈیا کام کر رہا ہے۔ جی ہاں ناظرین آئیے آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو ایک اور خبر سناتا ہوں یہاں حیدرآباد کی۔ حیدرآباد میں ایک خاتون تھی جو 10 اسپتالوں کا چکر لگایا، آخرکار جو ہے کوئی بھی اس کو کرونا وائرس سے متاثر ہونے کے ڈر سے کوئی بھی اسپتال نے اس کو اندر نہیں لیا، بالآخر جو ہے وہ انتقال کر گئی، اور اس خاتون کا نام ہے رفیہ بیگم، اس کی عمر تھی 22۔ اپریل 2 کو وہ ایک بچے کو جنم دیا تھا، پھر اس کے بعد جو ہے اس کے بعد اس کو سانس لینے میں تکلیف ہونے لگی، مختلف بیماریاں اس میں آ گئی، لیکن وہ اس کا کوئی جو ہے بیرونی سیاحت کا یا سفر کا کوئی اس کا ریکارڈ بھی نہیں تھا، اور ایسا بھی نہیں تھا کہ کوئی کرونا وائرس سے متاثرہ شخص سے اس کی کوئی ملاقات بھی ہوئی وہ اس کے خاندان میں، لیکن اس کے باوجود 8 اسپتالوں نے اس کو لینے سے انکار کر دیا۔ تو نتیجہ کیا نکلا کہ جو ہے وہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھی۔ اب بتائیے کرونا وائرس سے ڈرتے، سانس لینے میں تکلیف ہو رہی ہو تو کیا صرف کرونا وائرس کی وجہ سے ہو سکتا ہے؟ اگر آپ کو بخار ہو رہا ہے تو کیا صرف کرونا وائرس کی وجہ سے ہو سکتا ہے؟ ایک عجیب قسم کا ماحول بنا کر کے اور بالخصوص اس کو ایک الگ شکل دینے کی کوشش کی گئی تھی، لیکن ایسا حقیقت میں نہیں ہے کہ اس کا نام رفیہ بیگم ہے اس وجہ سے، اس لیے کہ بچے کو جنم دینے کے بعد وہ ڈسچارج ہو چکی تھی، ڈسچارج ہونے کے بعد اس کو اس بیماریوں کی شکایت ہونے لگی، پھر اس کے بعد اسپتالوں میں لے گئے، لیکن 10 اسپتال نے اس کا انکار کر دیا۔ اب اس کی موت کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ سوال ہے۔ تو ناظرین اس قدر جو ہے کرونا وائرس کو لے کر کے اس وقت نفرت بھی پھیلائی جا رہی ہے اور ڈر اور خوف کا بھی ماحول ایسے بنایا ہوا ہے کہ خود ڈاکٹر جو ہے جب کبھی ہم نے بہار کے ایک بچے کا بھی آپ کو سنایا، آج مارننگ پرائم ٹائم میں ہی بہار کے بچے کو لے کر کے ماں کس طرح دوڑ لگا رہی تھی، لیکن کوئی ہاسپٹل اس کو لینے کو تیار نہیں تھا۔ انسانیت ختم ہو چکی ہے، انسانیت سوز واقعات سامنے لگاتار آتے جا رہے ہیں۔ ناظرین ہم اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت ہم کس طرح کے دور سے گزر رہے ہیں، اور لاک ڈاؤن کے بعد جو سچویشن پیدا ہوگی نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے کہ پورے عالم کی کرنسی جب گراوٹ کی پوری حدیں ختم کر دی ہو گئی ہوگی، اس وقت کیا عالم ہوگا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے، اس لیے کہ ایک فاسٹ جنریشن ہے۔ پہلے کے زمانے میں کہانیاں سنتے تھے کہ اس وقت ایسا ہوا، اس کے بعد یہ تھیوری اپنائی گئی، وہ تھیوری اپنائی گئی۔ اب یہ 4G جنریشن ہے جو 5G کی جانب بڑھ رہی ہے۔ اس جنریشن کو ہر چیز جلدی جلدی چاہیے، اس جلدی کے حصول کے چکر میں کرائم میں کتنا اضافہ ہوگا ہم اس بات کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ جب انسان بے روزگار ہو جاتا ہے اور بھوک تڑپانے لگتی ہے تو اس وقت ایک انسان کی سچویشن کیا ہوتی ہے وہ تاریخ سے ہمیں حاصل کر لینا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس بات کی جو ہے دعا کرتے تھے کہ ہمیں ایسے فقر سے اللہ حفاظت فرما کہ جو ہمیں کفر تک لے جائے۔ یہ سچویشن شاید پیدا ہو سکتی ہے کورونا وائرس کی اس ساری چیزوں کو ختم ہونے کے بعد، جب بے روزگاری ایک دم اچانک آ کر کے ہمارے سامنے ہوگی اور بھوک مری میں لگاتار اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ بہرکیف اللہ تعالی ہم تماموں کی یہاں پہ حفاظت فرمائے۔ بہرکیف ناظرین آئیے اگلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں اور کورونا وائرس کے ڈر سے خودکشی کر لیے جانے والے ایک مزدور کی بات کرتے ہیں۔ کورونا پازیٹیو مریضوں کی خودکشی کا معاملہ لگاتار بڑھتا جا رہا ہے، اور اب مہاراشٹر کے شہر اکولا میں مبینہ طور پر گلا کاٹ کر خودکشی کا معاملہ سامنے آیا ہے۔ میڈیا ذرائع کے حوالے سے موصولہ خبروں کے مطابق مہلوک کی عمر 30 سال ہے اور وہ آسام کا باشندہ ہے جو مہاراشٹر میں مزدوری کر کے اپنی زندگی بسر کرتا تھا۔ 10 اپریل کو اس میں کورونا وائرس کی تشخیص ہوئی تھی اور ہفتہ یعنی 11 اپریل کی صبح اس نے مبینہ طور پر اپنا گلا کاٹ لیا، جس سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ بتایا جاتا ہے کہ مہلوک کا علاج اکولا شہر کے ایک سرکاری اسپتال میں چل رہا تھا، جہاں طبیعت ناساز ہونے کی وجہ سے وہ گزشتہ 7 اپریل کو داخل ہوا تھا۔ آسام کے نگاؤں ضلع کا ایک مہاجر مزدور 7 اپریل کو GMCH کے کوارنٹائن وارڈ میں داخل کرایا گیا۔ وہ جمعہ کو کورونا پازیٹیو پایا گیا تھا اور سنیچر کو اس نے گلا کاٹ کر خودکشی کر لی۔ تو ناظرین کرونا کس طرح سے جان لیتا جا رہا ہے، ان تمام خبروں سے ہم لوگوں کے سامنے صاف طور پر آ رہا ہے۔ ناظرین تبلیغی جماعت کو بدنام کرنے کی، مسلمانوں کو بدنام کرنے کی یہ ساری خبریں یہاں کے مین اسٹریم میڈیا
نے جس طرح اس کو بھڑکایا اس کی آنچ بیرونی ممالک میں بھی پہنچی، یہاں تک کہ WHO نے بھی یہاں پھٹکار لگائی، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے اس مرکزی حکومت کو پھٹکار لگائی تھی کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ اب سائنسدانوں نے بھی کہہ دیا، سائنسدانوں کی ایک رپورٹ آئی ہے، ہندوستان میں کورونا وائرس کے بڑھتے اثرات کے درمیان تبلیغی جماعت کے اس جلسے کو کچھ لوگ لگاتار مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں، جو ملک میں لاک ڈاؤن کے اعلان سے ٹھیک پہلے نظام الدین میں منعقد ہوا تھا۔ کئی ریاستوں میں تو لگاتار ایسی خبریں شائع ہو رہی ہیں جس میں کورونا پازیٹیو مریضوں کی تعداد بتانے کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ ان میں کتنے مریضوں کا تعلق تبلیغی جماعت سے ہے، لیکن سائنسدانوں کے ایک گروپ نے اپنی تحقیق میں تبلیغی جماعت پر حملے کو بے بنیاد ٹھہرایا۔ سائنسدانوں کے گروپ انڈین سائنٹسٹ ریسپانس ٹو کووڈ-19 ISRC کا کہنا ہے کہ دستیاب اعداد و شمار ان دعووں کی حمایت کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں، جس میں کہا جا رہا ہے کہ ملک میں کورونا وائرس پھیلاؤ کے لیے بنیادی طور پر تبلیغی جماعت کے لوگ ذمہ دار ہیں۔ ملک وبا کورونا کے بارے میں مصدقہ جانکاری فراہم کرنے اور افواہوں کے پردہ ہٹانے والے گروپ ISRC نے اس بات کو لے کر فکر بھی ظاہر کی ہے کہ کچھ میڈیا آؤٹلیٹس اور سیاسی لیڈروں نے تبلیغ جماعت کے معاملے میں شروعاتی طور پر بہت ہی زیادہ جھوٹ بولا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ وزارت صحت نے اس مہینے کے شروع میں اشارہ دیا تھا کہ ہندوستان کی 1/3 کورونا معاملوں کو تبلیغ جماعت کے جلسے سے جوڑا جا سکتا ہے، لیکن ISRC نے نسلی، مذہبی یا ذات کی سطح پر کورونا وائرس کے معاملوں کی پروفائلنگ نہ کرنے کو لے کر عالمی صحت ادارہ WHO کے بیان کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ہم وبا کو مذہبی فرقہ پرستی سے جوڑنے والی کسی بھی کوشش کی سخت مذمت کرتے ہیں۔ یہ ہندوستانی سائنسدانوں کی جانب سے ان لوگوں کے لیے پھٹکار ہے جو لگاتار تبلیغی جماعت کو ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے آ رہے ہیں، ابھی بھی یہی شرارت کر رہے ہیں، مختلف پھٹکار لگنے کے باوجود بھی، کیونکہ وہ اپنے پروپیگنڈے میں پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ان کا مقصد صرف اس وقت یہ ہے کہ مرکزی حکومت کی ناکامیوں کو چھپاؤ، مسلمانوں کو بدنام کرو، چاہے وہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ان کو پھٹکار لگائے، سائنسدان پھٹکار لگائے، اقوام متحدہ کی طرف سے پھٹکار آئے، امریکہ سے پھٹکار آئے، کوئی کچھ بھی کر لے، لیکن یہ اس قدر بے شرم صحافی اور بے شرم حکومت ہے کہ حکومت نہ ان کے خلاف کوئی کارروائی کرے گی اور نہ ہی جھوٹ اور فیک نیوز پھیلانا یہ میڈیا والے بند کریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ آج سیتارام یچوری نے بھی اس سلسلے کو لے کر کے بیان دیا۔ مارکسسٹ کمیونسٹ پارٹی CPIM کے جنرل سیکریٹری نے تبلیغی جماعت پر ہونے والی کارروائیوں کے حوالے سے کہا کہ ملک کے تمام شہریوں کے ساتھ ایک ہی طرح کا سلوک ہونا چاہیے۔ حکومت تبلیغی جماعت کے خلاف کارروائی کر رہی ہے تو ان لوگوں پر بھی کارروائی کرنی چاہیے جن لوگوں نے لاک ڈاؤن کے باوجود تقاریب کا انعقاد اور لوگوں کو ایک ساتھ جمع کیا۔ خبر رساں ایجنسی IANS سے بات چیت کرتے ہوئے سیتارام یچوری نے کہا کہ پورے ملک کو اس وبا سے متحد ہو کر لڑنا چاہیے، کسی خاص طبقے کو آپ چھوڑ نہیں سکتے۔ یچوری نے کہا یہ مہلک وائرس کے خلاف ہندوستان کی لڑائی ہے جسے تمام ہندوستانیوں کو مل کر لڑنا ہے، آپ ایک طبقے کو چھوڑ نہیں سکتے اور یہ نہیں سوچ سکتے کہ آپ محفوظ ہیں، آپ محفوظ نہیں ہیں۔ تبلیغی جماعت کے سوال پر یچوری نے کہا تبلیغی جماعت کی تقریب میں ملیشیا اور انڈونیشیا کے لوگوں کو ہندوستان آنے کی اجازت کس نے دی؟ ان کی جانچ ہوائی اڈے پر کی گئی تھی یا نہیں؟ یہ ایسی ایشوز ہیں جن کے لیے حکومت کو جواب دہ ہونا چاہیے، لیکن فی الحال ہماری توجہ وبائی مرض پر ہونی چاہیے۔ یہ بیان اس وقت سامنے آیا ہے جب میڈیا میں لگاتار مسلمانوں کو، تبلیغیوں کو بدنام کرنے کی کوشش ہو رہی تھی۔ بیگم ناظرین، عالمی ادارے صحت نے ایک مرتبہ پھر انتباہ دیا ہے کہ لاک ڈاؤن میں اگر نرمی کی گئی تو خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ یہ آج کا تازہ بیان ہے عالمی ادارے صحت WHO کا۔ اس کی جانب سے تمام ممالک کے لیے کورونا وائرس سے متعلق وارننگ جاری کی گئی ہے جس میں لاک ڈاؤن کی مدت مزید بڑھانے کو کہا گیا ہے۔ ادارے کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر لاک ڈاؤن میں نرمی کی گئی تو اس کے نتائج مہلک ثابت ہو سکتے ہیں۔ یہ آج کی تازہ ترین رپورٹ آئی ہوئی ہے۔ اس بیچ ناظرین، آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ آج مختلف قسم کے میٹنگ ہوئی نریندر مودی جی کے ساتھ، تمام جتنے بھی ریاستیں ان کے وزراء اعلیٰ کے ساتھ۔ تو اس بیچ میں کرناٹک سے خبر آ رہی ہے کہ کچھ چھوٹ کے ساتھ 31 اپریل تک یہاں پر پوری طرح سے لاک ڈاؤن جاری رہے گا۔ اس کے علاوہ مغربی بنگال سے بھی خبر آ رہی ہے، ٹویٹ آیا ہے ممتا بنرجی کا کہ وہاں بھی 31 اپریل تک لاک ڈاؤن کو پوری طرح سے پھیلایا جائے گا، وہ توسیع کی جائے گی۔ اسی طرح مہاراشٹر بھی، ان 3 جگہوں سے فی الحال جب تک میری نیوز ریکارڈ ہو رہی تھی تب تک یہ آفیشیلی یہ اعلان کیا جا چکا تھا کہ 31 اپریل تک پوری طرح سے لاک ڈاؤن میں توسیع کی جائے گی۔ اب اس میں کس کس طرح کی چھوٹ ہوں گی، اس لیے کہ یہاں پہ کرناٹک کے سلسلے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ کمپنیوں کے لیے بھی کچھ چھوٹ دی جائے گی اور جو ڈیلی چیزیں ہم لوگوں کو ملنا ہے وہ ملتی ہی رہیں گی۔ کچھ ایسے خاص شعبے ہوں گے جس میں تھوڑی بہت چھوٹ دینے کی کوشش کی جائے گی۔ بصورت دیگر لاک ڈاؤن کا یہ سلسلہ
31 अप्रैल तक जारी रहेगा, इस तरह की खबरें आ रही हैं। भाई के नाज़रीन, बकिया रियासतों के क्या हालात हैं, और इसके अलावा आज रेलवे की जानिब से भी ऐलान, आप लोग बारहा फ़ोन करते हैं कि रेल कब से जारी होगी। रेलवे महकमे रेलवे ने आज साफ तौर पे ऑफिशियली डिक्लेयर किया है कि 15 अप्रैल से रेल चालू करने का हमारा कोई इरादा नहीं है, यानी कि 15 अप्रैल को भी आपको रेल, उसके बाद भी किसी तारीख में आपको रेल मिल सकती है, इसका कोई पुख्ता ऐलान अभी तक नहीं हुआ है। लिहाजा जो है रेलवे महकमे रेलवे की जानिब से कब बाकायदा ट्रेन शुरू होंगे वो महकमे रेलवे की जानिब से बाकायदा ऑफिशियली ऐलान डिक्लेयर होगा। लिहाजा आप ये वो खबरें जो कभी 14 अप्रैल की बात करते हैं, 17 अप्रैल की बात करते हैं, उस पर यकीन न करें, इसलिए कि आज का ये ऑफिशियली जो ऐलान आया हुआ है महकमे रेलवे का वो ये कि 15 अप्रैल से भी ट्रेनों को जारी करने का कोई इरादा नहीं है। ये उनका ऑफिशियल अल्फाज हैं जो उनके ट्विटर अकाउंट से जो है जारी हुए हैं। वह नाज़रीन, मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर मुलाकात। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।